मृतकों परिवार को भेटिबा परे अभियुक्त को तुरंत गिरफ करने दाबी कला कांग्रेस। केन्दुझर जिलार पंडापड़ा थाना अंतर्गत नाबालिका को दुष्कर्म पर हत्या करा जायतिबा नाबालिका परिवार को भेटिले पूर्वतन पीसीसी सभापति जयदेव जेना। केन्दुझर जिला पंडपड़ा थाना तेंतला पसी गाँव में गणदुष्कर्म पर हत्या करी गछरे टांगी दिया जायतिबा नाबालिका परिवार को भेटी से समवेदना जणाइछंती। एथिसह पुलिस सठिक ढंगरे तदंत करी एही मामलारे संपृक्त समस्त अभियुक्त को यथाशीघ्र गिरफ करने से दाबी करिसंती। पीड़िता परिवार को उपयुक्त न्याय न मिलिले कांग्रेस दल आंदोलन को ओह्लाइब बोली से चेतावनी देइछंती। अत्यंत गरीब तथा पीड़ित परिवारर एही लोकंकु क्षतिपूरण स्वरूप 25 लाख टंका सरकार जोगाई देबाकू से दाबी करिसंती। केन्दुझर जिल्लारू सरोज कुमार महापात्रक रिपोर्ट। 2024 मसीह भारतीय जनता पार्टी शासन क्षमता को आसवा पर सौभाग्य की दुर्भाग्य क्रमे आम जिलार श्रीयुक्त मोहन चरण माझी माननीय मुख्यमंत्री भाव में दायित्व नवा पर निजे माननीय मुख्यमंत्री गत विधानसभा गृह विभाग खर्च दाबी आलोचना कला बेले कहते जे 40,000 महिला एवं शिशु ओडिशा राज्य निखोज होती विशेष भाव में महिला माने निखोज होती 40,000 महिला एवं शिशु निखोज होगा पर आज दिन में जो परिस्थिति देखा देती 8 मास भितर 1600 एफआईआर लॉज होती गणदुष्कर्म महिला मान को छात्री मान को एवं कम बयस झील मान को गणदुष्कर्म कथा करा जायछि, दुष्कर्म करा जायछि एवं हत्या करा जायछि एवं तार 1600 एफआईआर ये 8 मास भितर ओडिशा राज्य रे दिया जायछि। हजार हजार संख्यार एफआईआर को पुलिस दफा रफा कर दउछि, सरकार चुपचाप बसचंती एवं से एफआईआर को ग्रहण करना। ये जो हजार हजार संख्यार दुष्कर्म एवं गणदुष्कर्म होउछि से संपर्क में सरकार ज्ञात सार रे ये घटना जो दफा रफा होची सरकार महिला मान प्रति अत्याचार महिला मान प्रति दुष्कर्म गणदुष्कर्म को गुरुत्व किसी दौना। आज मु हरिचंदनपुर ब्लॉक पंडापड़ा पंचायत तेंतलापसी गाँव में ये पहुंची जो सीधा सड़क भाव में गाँव महिला माने 100 संख्यार महिला अच्छा महिला माने युवक माने वयस्क लोक माने खोलाखोली भाव में आज कांग्रेस एक प्रतिनिधि दल आम समस्ते वरिष्ठ नेता माने अच्छा युवा कांग्रेस सभापति छात्र कांग्रेस सभापति एवं ताकर सहयोगी एवं जिलार समस्त वरिष्ठ नेता आज ये महिला कांग्रेस समस्ते ये आम आसुपाई आउ या बर्दाश्त करहबना। केन्दुझर जिले में दुष्कर्म करा जायछि जने छात्री को आपण माने जानिचंती चंपुआरे एवं परवर्ती अवस्था रे दुष्कर्म शिकार होती 2 जन छात्री एवं परवर्ती एवं से तापरे गर्भवती हो जाइछंती। केन्दुझर जिले में ये मुख्यमंत्री का जिला एवं जो दिन ये झील को गणदुष्कर्म करी ता बापमा अभियोग अनुसार गणदुष्कर्म करी ताको हत्या करा जाइछे एवं हत्या पर ताको आनिकी गोटे सुजुना गछ जो गछरे डाल रे गोड़ देले सुजुना गछ भांगी जाए से भली गोटे छोटिया डाल रे आनिकी ताको टांगी दिया एवं ताको टांगी देवा परिस्थिति जो भली भाव में करा जायछि एवं गणदुष्कर्म होइछि एवं अभियोग करुचंती ताको बापा मां जे से भितर किछि युवक को से जानिचंती जो माने ताको ऑटो रे उठै नै कि दुष्कर्म करिचंती एवं परे आनिकी ताको बाड़ी रे टांगी दैचंती। याकू वर्तमान मध्य पुलिस खाली हाथ में बसछि, पुलिस किसी कार्यानुष्ठान करि पारुनै। लोक देखाणी एसपी आसिक बुलिक पळैचंती, एसडीपीओ को दायित्व दे दैचंती। इथिरे कोन कांग्रेस नीरव हो? इथिरे कोन केन्दुझर जिलार जनसाधारण नीरव हो? धरणी भूया माटी जो माने जन्म नहिचंती से माने को बर्दाश्त करिवे? सेहिति पई निष्पत्ति करिक जिला सबु नेता एकत्रित भाव में आमे आसिक एठी पहुंचीचु। प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति श्रीयुक्त भक्तचरण दास, श्रीयुक्त निरंजन पट्टनायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं श्रीयुक्त श्रीकांत जेना यही तेंतलापसी घटना को नहीं एवं गोटे दिन में 4टी घटना घटी। गोटे तेंतलापसी रे, गोटे गोपालपुर रे, गंजाम जिले में, गोटे घटना
ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାରେ ଏବଂ ସେଇ ସମାନ ଦିନରେ ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଭିତରେ 6 ଜଣ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 4ଟା ଏବଂ ଏ 1600 ପରେ ଯୋଉ ଅଟିକି ଯାଇଛି ତାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଘଟଣା ହଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବେ ଇଏ ସରକାର, ଯିଏ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବ ତା ପ୍ରତି କିଛି ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିସାବ କହିବି, 2 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରିକି ରାତି ସାରା ବାଡେଇଲେ। ନୀଳଗିରିରେ 10 ମିଟର ଦୂର ହଉଛି ଏମପିଙ୍କର ଘର, ବିଜେପି ଏମପିଙ୍କ ଘର, ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିସାବ କହିବି, 2 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରିକି ରାତି ସାରା ବାଡେଇଲେ। ନୀଳଗିରିରେ 10 ମିଟର ଦୂର ହଉଛି ଏମପିଙ୍କର ଘର, ବିଜେପି ଏମପିଙ୍କ ଘର, ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କିଛି କରିପାରିଲେ। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ, 12 ଜଣ ଲୋକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ। ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଅସୁବିଧାର କଥା, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତେନ୍ତଳାପଦୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଯାହା ତା ବାପା ମା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ, ଏ ବ୍ଲକ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କେବଳ କରିବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ନା ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିକି ଆଗେ ଜେଲକୁ ପଠେଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରୁ। ପୋଲିସ କଣ କରୁଛି ଏଠି? କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, କାମ କଣ? ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ଏ ଘଟଣା ଏଇଠି କେବଳ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଇଠି ସମାପ୍ତ ହବ ଯେତେବେଳେ ତା ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ପରିବାରର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ସୁଧି କାମ କରିପାରିବେନି। ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ହୃଦୟ ତରଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପାପୀ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରୁ, ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରୁ ବା SIT ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ତାକୁ ଧରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ନହେଲେ ଆମେ ନିରବରେ ବସିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୋଉମାନେ ଭାଇମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ନିରବ ବସିବେନି, କାରଣ ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ସୁଜୁନା ଗଛରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା କରିକି ନେଇକି ତାକୁ ସେ ଟାଙ୍ଗିଦେବା। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସରକାର, କାରଣ ସେ ଝିଅ +2 ପଢୁଥିଲା, ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ, ସେ ପାଠ ପଢି ସାରିଥିଲେ, ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତା, ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୋଷିଥାନ୍ତା। ଅତି କମରେ ସରକାର ତାକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେବା କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା DMF ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଦେବେ, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ କରିବେ, ଏ ସରକାର ଏ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।